अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमानों के पास कितना बड़ा अल्लाह ने इनको आज़ाद बख्शा है कि इनकी ज़िंदगी अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुज़रे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक बसर हो तो यकीनन इसका हर लम्हा इबादत गिना जाता है। और ये कितनी सआदत की बात है, और ये नसीब वालों को ही ये लम्हे नसीब होते हैं। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। रोज़ाना बेशुमार ऐलानात हम मसाजिद में सुनते हैं कि जी आज फलां शख्स जो है वो फौत हो गया है, उसका जनाजा इतने बजे है। और हम देख रहे होते हैं कि बाज़ लोगों के पीछे चंद एक लोग होते हैं और बाज़ लोगों के पीछे एक जम्मे गफ़ीर खड़ा होता है और वो उसको दफना के तो चले आते हैं। तो फिर पलट कर कोई भी उसकी खबर लेने नहीं जाता सिवाय उनके घर वालों के, वो भी चंद रोज़ के लिए। अल्लाह के बंदो, अपने हाथ से जो आगे भेजना है वही आपके काम आना है। जो नेकी आपने कमानी है वो खुद कमाए। और ये दुनिया एक खेती है, ये दुनिया आपके लिए एक इम्तिहान गाह है। इसमें आप जो बीजोगे वो आगे जाके उसकी फसल आपको मिल जाएगी, वो आप काट लेंगे। अच्छाई करोगे अच्छाई मिल जाएगी, बुराई करोगे तो उसका भी वहाँ पे आपको वबाल सहना होगा। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान पनाह में रखे। आज मैं बात करने जा रहा था कि हमारे जो मुसलमानों के बहुत से अय्याम हैं, त्यौहार हैं, उनमें ज़िलहज के पहले 10 रोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। इनमें की गई इबादत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इरशाद मुबारक है कि इनमें की गई इबादत सभी से अफजल है। तो किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जहाद से भी अफजल? उन्होंने कहा हाँ, जहाद से भी अफजल, सिवाय उस शख्स के जिसने अपने मालो दौलत जहाद में खपा दिया और अपनी जान जो है वो जाने आफरी के सुपर्द कर दी और शहीद हो गया। और ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने अहम दिन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में इंतहाई कमर बस्ता होकर रहते थे, मुस्तैद रहते थे और हर वक्त इबादत में जुटे रहते थे। और उनकी तरफ से तलकीन भी है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। जी हाँ, इसमें एक ख़ास अहम बात और भी है कि इबादत तो हम रोज़ाना ही करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे नवाफिल का बहुत एहतमाम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सदका खैरात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। भलाई के काम ज़्यादा करने चाहिए, नेकी का काम ज़्यादा करने चाहिए। किसी के काम आना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक वो आपको तो ये इल्म ही है कि छोटी से छोटी नेकी जो है वो भी सदका है। रास्ते का पत्थर हटा देना भी सदका है। किसी भटके हुए को रास्ता बता देना भी सदका है। तो ऐसे में जो ये अशरा है, ज़िलहज का पहला अशरा, इसमें रोज़ों का भी ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पे 9 रोज़े जो है वो तो छोड़ते ही नहीं थे। और इसमें कम अज़ कम एक रोज़ा रखने का एहतमाम तो ज़रूर करें। और इसके बारे में ये भी हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ की है कि जिसने इसमें रोज़े रखे
وہ اس سال کے اور آنے والے سال کے لیے اس کے لیے بخشش لکھ دی گئی، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ہم ایسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ ایسے تہواروں پہ ہم نے وہ ادھم مچانا ہوتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگ اٹھتا ہے۔ ناچ گانا ڈانس اور یہ ٹی وی کے پروگرام اور یہ جناب یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے جو یعنی کہ منصوبے، اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، ہماری آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور کر رہے ہیں۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں آج موبائل نظر آتا ہے۔ یہاں پہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے اپنے پاکٹ میں وہ بھی موبائل رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والیاں کام سے فارغ ہو کے جب واپس اپنے گھروں کو جا رہی ہوتی ہیں تو وہ موبائل ان کے کانوں میں لگے ہوتے ہیں، سمجھنا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ جو پود ہے، نئی پود ہے، یہ تو اس کی پیدائش ہی موبائل میں ہوئی ہے۔ یہ موبائل کے علاوہ یہ چلتی ہی نہیں ہے۔ اور پنجابی کی جمدا بچہ ہے جڑا نا وہ بھی کہندا ہے میرے کان نال موبائل لا دو تو چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا شیطانی حربہ ہے۔ اس نے ہماری خاص طور پہ نوجوان بچیاں جو ابھی یعنی بلوغت کو پہنچنے والی ہیں، اس نے ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ایسا اثر کیا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بالغ ہو چکی ہیں۔ ان کے اندر سیکس بیدار کر دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر سیکس بیدار کر دیا گیا ہے۔ یہ دشمن کی ایک بہت بڑی چال ہے، اور ہمارے گھرانوں میں اسی وجہ سے ہماری عزت توقیر، بزرگوں کی عزت اور توقیر ختم ہو چکی ہے۔ بچے منمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ کے ذرا بات سنیے گا، تو کہتا ہے جی آ رہا ہوں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گیم کر رہا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر دوبارہ آواز آتی ہے جی میں آ رہا ہوں، پھر آواز آتی ہے، تو اخیر جب اس کو ڈانٹ پڑتی ہے پھر وہ اٹھ کے ذرا بات سنتا ہے، اور پھر وہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل کو اس نے نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتا ہے ماں باپ چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، میں نے موبائل نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، ہر برے وقت سے بچائے، اور ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363935555۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔